چھِ 500 بَرٕنۍ یورٕ اَکھ دیُن 3,000 تانۍ دوا بیٚیہِ دیُن 1,000 تانۍ گَرٕ راشن اَسہِ حظ أنۍ 500 گَرٕ پَتہٕ گَرٕ سوٚمبرٲیِتھ کٔرۍ یِمَن حوالہٕ اَسہِ حظ چھِ 3 لَچھ رۄپیہِ تۄہہِ چھا دُکان وُکان چلاوان؟ اہن حظ اَسہِ حظ اوس دُکان تہِ ترٛوومُت کتنا ہے آپ؟ سر ہمارے 4 لاکھ ہے کلگام سے. کلگام میرا 4 لاکھ کلگام سے. 1.5 لاکھ. آپ کہاں سے ہیں؟ بڑگام سے. بڑگام سے. آپ کی میرا 1.5 لاکھ ہے 1.5 لاکھ. آپ کہاں سے؟ پٹن سے. پٹن سے. آپ کا میں سیبک سے سر 2,17,000. 2,17,000. آپ کا سر؟ میرا 2 لاکھ 2 لاکھ. کوپڑا سے. ٹھیک. ہم پوری طرح سے لٹے ہوئے ہیں. ہمیں جھانسی میں پھنسایا ہے اویس بشیر خان جو کہ بٹمالو کا ہے اور ناصر شاہ جو پتہ نہیں ہمامہ کا ہے. ان دونوں نے ہمیں پھنسایا ہے. سر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہم اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائے اور ان دونوں کو اریسٹ کیا جائے سر. اور بہت شکریہ جی. کشمیر کراؤن دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین. آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں سری نگر کے ٹینگ پورہ علاقے میں اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ میرے پیچھے جو بھی لوگ موجود ہیں یہ نعرہ بازی کر رہے ہیں. یوں کہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ این جی او کے نام پر بڑا گھوٹالا ہوا ہے. جی آپ کو بتا دیں کہ ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ایک این جی او شہر سری نگر میں کام کر رہا تھا ٹینگ پورہ میں بلیو ڈیولپمنٹ این جی او کے نام سے, بلیو ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کے نام سے, اور ان کے ساتھ باضابطہ طور پر ایک ایفیلیشن کی گئی تھی جس کے بعد انہیں پیسے لیے گئے اور کل ملا کر ہر ایک فرد کسی سے لاکھ کسی سے 2 لاکھ یہ ہر مہینے اس ٹرسٹ میں ڈپازٹ کرتے رہے اور باضابطہ طور پر انہیں بتایا گیا کہ آپ کو اس کے ذریعے فائدہ ملے گا. اور یہ سارے یہ وہ گراہک ہیں, وہ دکاندار ہیں جن کی اس ٹرسٹ کے ساتھ ایفیلیشن تھی. لیکن آخرکار آج جس طرح ان کا کہنا ہے کہ جو ٹرسٹ کے سربراہ تھے وہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں اور ان کی جو پیمنٹ ہے یہاں پر جو پھنسی ہے ابھی تک وہ ساری وہ واگزار نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر جو بھی امپلائیز معاف کیجیے گا جو بھی یہاں پر گراہک جو بھی لوگ جمع ہوئے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر کیسے یہ اس جھانسے میں آئے اور کیا وجوہات بنی کہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے. سر آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس دھوکے میں آپ آئے اور کیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ لاکھوں کا جو گھوٹالا ہوا ہے. سر پہلے تو ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں جو آپ ہم غریبوں کی آواز کو آپ لوگوں نے یہاں پہنچانے کی کوشش کی ہے. پہلے جب ہم یہاں پہ آ گئے سر ہمیں پہلے پیپر میں دیکھا کہ یہ یہاں پہ ایک این جی او کام کر رہی ہے کہ یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے. پھر ہم جب یہاں پہ آ گئے ہمیں دھوکہ لگ گیا سر. پھر ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا سر. ایگریمنٹ آپ دیکھو سر, ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہے. ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا کہ آپ لوگ ان جو بینیفیشریز ہیں جن کو انہوں نے 500 کر کے لوٹا ہے سر, کم از کم اس نے 72 کروڑ روپے اس جموں کشمیر سے ابھی تک جمع کیے ہیں 500 کر کے. پھر ہم دکانداروں کو بولا گیا کہ آپ لوگ گراسری دے دو ان کسٹمرز کی جس کو یہ کارڈ پرووائڈ کر رہے تھے. اس میں ایک پن بنتی تھی اسی سے ہم یہ ان کو دے رہے تھے ان کسٹمرز کو یہ گراسری اور میڈیسنز. یہ دیکھیں سر ہم اس طرح سے پیمنٹ اپنی وہ کروا رہے تھے. جب ہم نے ان کو وہ دیا سر ہم نے 5,000 روپے یہاں پہ سبمٹ بھی کروائے اپنی رجسٹریشن کے لیے, شاپ کی رجسٹریشن. پھر ہمیں یہ ایفیڈیوٹ دیا گیا. ہم نے سوچا سر یہ کہاں غلط ہوگا کیونکہ اس کی ویریفیکیشن انہوں نے دکھائی کچھ بولا ہم نے یہاں کی ڈوکام سے ویریفیکیشن کروائی ہے ڈی صاحب سے. تو ہم نے سوچا یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ سٹی میں چل رہا ہے کیونکہ ہماری راجدھانی ہے سری نگر اور ہم پورے اس وقت ہر ایک ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھو پیچھے عورتیں ہیں یہ بھی بیچاری اس میں پھنسی ہوئی ہے. تو ہم نے یہ رجسٹریشن جب کی پھر ہم آ گئے ان کو بولا کہ پیسے دے دو. وہاں پہ نصیر شاہ ہے سر وہ پروجیکٹ مینیجر ہے. اس نے بولا کہ آپ لوگ جی ایس ٹی بناؤ. سر ایک تو ہم ریٹیلر ہے ہم نے جی ایس ٹی بنایا سر. ہم مصیبت میں پھنسے تھے پھر ہم لوگوں نے جی ایس ٹی بھی بنایا. جی ایس ٹی کے بعد ہمیں بولا گیا سر جب ہم دوسرے مہینے آ گئے تو پھر انہوں نے دوسرا بہانہ کیا, بولا کہ آپ لوگ اب جی ایس ٹی ریٹرن بھرو سر. جبکہ ہم نے ان کو بولا کہ ہمیں کوئی پیمنٹ آج تک ملی نہیں ہے. لیکن ناصر شاہ نے بولا ہے سر میں نے جی ایس ٹی میں کام کیا ہے آپ لوگ خالی اکاؤنٹوں میں ابھی جی ایس ٹی بھر سکتے ہو. اور ہم نے 30,000 40,000 خالی اکاؤنٹوں میں بنا کسی پیمنٹ کے بھرے ہیں وہ بھی سر. ہم پوری طرح سے لٹے ہوئے ہیں. ہمیں جھانسی میں پھنسایا ہے اویس بشیر خان جو کہ بٹمالو کا ہے اور ناصر شاہ جو پتہ نہیں ہمامہ کا ہے. ان دونوں نے ہمیں پھنسایا ہے. سر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہم اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائے اور ان دونوں کو اریسٹ کیا جائے سر. اور ایک ہے ان کے ساتھ اشفاق احمد ڈار جو اس کے ساتھ گاڑی میں گھومتا تھا. اس کی ایک گاڑی ہے سر میں نے اس کا فوٹو بھی لیا انووا. سر آج وہ بولتے ہیں وہ ڈرائیور کی ہے, وہ گاڑی پروین کمار کی تھی. آج وہ بولتے ہیں وہ گاڑی اس کی وہ 16 لاکھ کی گاڑی ہے.
वो भी उन्होंने खाई। लैपटॉप उन्होंने घर लिए, 14 लैपटॉप थे, लेकिन वहाँ पे आप बोलते हैं 8 लैपटॉप है, वो भी ख़राब है ये सर। भी बता दीजिएगा, आपको पता था इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कैसे आपने जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, आपने इसकी तहकीकात की, ये कैसे ठीक है, रजिस्टर्ड है या नहीं? बिल्कुल सर, हमने इनकी वो तहकीकात की। उन्होंने एक फाइल दिखाई हमें मोटी, ये है इसकी वेरिफिकेशन सर, वो दिखा रहे थे, हम देख रहे थे। ये वेरिफिकेशन है इस डिपार्टमेंट की, ये CID की है, उसकी है। हमने अपनी भी वेरिफिकेशन हमने सोचे सही है अब सर, क्योंकि ये पूरी सिटी में था, इस झांसे में हम फंस गए। अब हम क्या करते हैं सर? आप देखो सर, ग्रेटर कश्मीर में भी इसका आ गया। जब हमने ग्रेटर कश्मीर में देखा, जब हमने स्टार न्यूज़ में देखा, जब हमने गुलिस्तान में देखा सर, हम जो बेचारे मुफलिस लोग हैं, हमने सोचा हम बेरोज़गार हैं, हमें भी 4 पैसे कमाने को मिलेंगे शॉप से, लेकिन हमारे ही पैसे उल्टा उसने 72 करोड़ रुपए यहाँ से ग्रैब किए हैं। कितने टाइम से वो गायब है? सर अभी उसको 5 महीने लगभग हो गए, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं, मगर सुना है सर वो दिल्ली में छुप के बैठा है। इनको पता है, उनका जो यहाँ पे मित्र है ओवैस बशीर खान और नासिर शाह, उन दोनों को पता है वो कहाँ पे है सर। अब हम चाहते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे, उधर तमिलनाडु, हमें यही जानता है, हम इन्हीं को जानते हैं जो यहाँ के 2 एम्प्लॉय हैं। 76,000 उसकी 76,000 सैलरी है उसकी। आप देखो सर, यहाँ पे जो केस ऑफिसर है उसकी भी इतनी सैलरी नहीं होगी जो ओवैस बशीर खान लेता था। अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हम गरीबों की पेमेंट वागुजार की जाए और इन सबको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए और आगे ऐसे फेक NGO यहाँ पे नहीं चलने चाहिए। आपका कितना है? आपका सर हमारे 4 लाख है कुलगाम से। कुलगाम मेरा 4 लाख कुलगाम से। कुलगाम 1.5 लाख। 1.5 लाख। आप कहाँ से हैं? बड़गाम से। बड़गाम से। आपकी सर? मेरा 1.5 लाख है। 1.5 लाख। आप कहाँ से? पटन से। पटन से। आपका? मैं सैबुक से सर, 2,17,000। 2,17,000। आपका सर? मेरा 2 लाख 2 लाख। कोपाड़ा से। ठीक। आपका? सर 180। 180। जी सर। आपका सर? 3 लाख। 3 लाख आपका। आप कहाँ से? मैं बारामूला और तुझे दोनों जगहों से बिलोंग करता हूँ मैं। हाँ, आपका सर? मैं कोपाड़ा से। मेरा कुपवाड़ा से। आपका कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख हमारा। 2 लाख 1.5 लाख। तो क्या पे? खान सबनी पे खान से पुलवाम पे 3 लाख रुपये। अच्छा 3 लाख दितु तु सारनी ये सौदा वोदा? कार्ड हेत, यम छ कार्ड हेत, अच्छा कार्ड पोस भरमित, यम छ कार्ड हेत, बे छ कार्ड हेत। कार्डस कोता? 500 रुपये। और कार्ड मुताबिक कार्ड दिए लुकन कार्ड तना पगह ये कल 5-6 रेत कर सिर्फ धोखस किराए लागना पगह दिमो कल दिमो सो दुख वन सह वात पाने परवाह सौदा ती दिवान दुकानदारन? पोस त्रा ठीक दुकानदार तुम दियो सौदा बस पान दुकानदार कहें बस यमिस थोमुत अथॉरिटी अगर सा गरीबन गुरबातन नश फारान रपस गए 500 और तमें 500 गई मैं वनुक तान और 1,50,000 500 गई मैं 3 कहन फार्म ये मैं पन 8,000 गई बे गई किराए वराए वनुक तान लास्ट हो अमो ये दलील फर्स्ट 18 जनवरी 2023 में मैं कागज त्रेमित अमो वो तम सात 3 रतन अंदर अंदर दिमो तक कार्ड और चूंकि आज गो वरी आज वहर वन आज बदल दलील आज वन मगर पोस खे मेन कल्प्रिट ओवैस बशीर नासिर शाह बे बाकी मेन कल्प्रिट यमो पोस गए वनिक गबन करान गवर्नमेंट जबरदस्त अपील इंशाअल्लाह अमन करो कम इहज प्रॉपर्टी वापर्टी करो सीज बे थो किस काल बंद हम गसन यल गसिन कहीं इस काल अवामो हिसाब मकलावन अगर हसा हुकूमतन यह कर कहें तेल ये हुकूमत वन तेल पे सरासर जुल्म और नन वन यह जुल्म ये 9 महीने से सफर कर रहे हैं सर, हम रोज आ रहे हैं यहाँ पे, कम से 1 महीने में हम 4-5 चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। सर ये जो ओवैस बैठा वहाँ पे और नासिर बैठा है, ये बोल रहे थे कि आपकी प्रॉब्लम जो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। हर एक फॉर्मेलिटीज हमसे मांगी, GST मांगा, पहले दे दिया, फिर उन्होंने बोला कि आप रिटर्न भर दो, वो फिर उसकी जो स्लिप निकलते हैं वो लाओ, फिर सर हमने वो भी भर दिया सर, वो भी दिए इनको। तो फिर लास्ट टाइम उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपकी पेमेंट जो आएगी 8-9-10 तक आपकी पेमेंट जो है वो आएगी। जब सर हम यहाँ आए तो उन्होंने बोला कि यार जो यहाँ प्रवीण कुमार कोई था CEO वो यहाँ से भाग गए, वो यहाँ नहीं है, वो घर गए, अभी कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है उससे। तो कोई बात नहीं, जब कॉन्टेक्ट होगा तो हम आपको बताएंगे। हमने उनको बोला सीधा यार हम थोड़ी जानते हैं उसको, हम आप लोगों को जानते हैं क्योंकि हमारे शॉप पे आप लोग आए, हमने एग्रीमेंट आप लोगों से किया, हमें ये नहीं पता था यहाँ कोई और है। अगर हमें ये पता होता कि यहाँ मतलब बाहर से कोई बंदा है तो हम ये नहीं कर सकते। हम कैसे कोई मतलब
उस पर ट्रस्ट कर सके। हमने ये सोचा कि ये लोग बैठे हैं भाई, ये हमारे भाई हैं, अपने भाई हैं, कश्मीर के हैं और मेन सिटी के हैं, ये हमसे गलत नहीं करेंगे। और उन्हें कोर्ट एफिडेविट दिया, कोर्ट एग्रीमेंट दिया सर। तो और हमने सोचा कि ये बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है, एनजीओ जो है ये बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन आज तक हमारे साथ न कोई इंसाफ हुआ और न कोई पेमेंट हमें मिली, तो न हमारी सुनवाई कहीं पे हो रही है सर। हम जहाँ गए वहाँ से मतलब क्या कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। अब हम आपके माध्यम से हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं सर कि हमारे हमारा जो मसला है इसका सॉर्ट आउट निकाले प्लीज एज सुन एज पॉसिबल। ठीक ठीक। तो आप सर? कपवारा से 1,75,000। 5,000। ठीक ठीक। वो खातून है, जरा आगे आ जाइएगा। तो कत पे सर सोपुर पे तो अत सम कर तुम कित पे करो अत ज्वाइन? यमो पे एंजॉय स्कीम अत 500 बरन योर अख दिन 3,000 तान दवा बे दिन 1,000 तान गर राशन। अस अन 500 गर पत गर सोम्ब्रत कर हवाल 3 लाख रॉपे। दुकान वुकान चलान? अहन अस दुकान ते त्रोम अत एफिलेटेड तुम तुम सौदा दिवान फ्री? अहन तुम रटू पे यमन निश मगर तुम मिले ना कहें कोता वनकन? अस 3 लाख रॉपे यमन निश। अहन ठीक ठीक। चलिए जी, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, मुख्तलिफ अजलाओं से भी आई हैं और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मान रहे हैं कि जिनका जो बहुत सारे पैसे हैं वो बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट ने हड़प कर लिए, लेकिन अभी तक इन्हें नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इधर बुलाइए इसको, नासिर शाह प्रोजेक्ट मैनेजर को हमारे साथ हमारी पेमेंट कार्डस 3 हथ त्रेमत गो वहरी मिलान अमन कार्ड वार्ड कहें तो गरीब तो नुमन निश रॉपस 500 रेटमत 1,000 2,000 500 तुम मिलावनी कह अस तुम घर यवान तो ना तुम थारा जवाब दिनस कह अहन अस तुम कांटेक्ट ये सरबराह अहन क्या वन सो तम वन बह दिमो सह गो पे गोबित सह हवा पानी पे तो नाव क्या कमिस उवैस सर उवैस अहन अहन तो अस 3 लाख रॉपे अहन ना कहें। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि शहरी श्रीनगर के टेंगपोरा से आपके साथ इस वक्त हम ज्वाइन किए हैं और आपको बता दें कि बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लूट लिए गए हैं, लेकिन जो ट्रस्ट के सरबराह है वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर के अजला बांडीपोरा, बडगाम और दीगर इलाकों से आए, कुपवारा से भी आए कुछ लोग यहाँ पर इस वक्त, इवन कि जनूबी कश्मीर के शोपियान से, पुलवामा से आए लोग, और इन्हें सबसे पहले बताया गया था कि आप इस ट्रस्ट के साथ एफिलेटेड हो जाइए, जिसके बाद ये मुख्तलिफ रिटेलर्स हैं और जो आम इंसान है वो भी इसके साथ फिर जो है रजिस्टर हो जाते थे, जिसके बाद ये रिटेलर दुकानों से वो सौदा हो, चाहे किसी भी तरीके के घर के अखराजात हो, इवन के मेडिसिन हो, वो वहाँ से लेते थे। लेकिन आखिरकार जब लाखों रुपये इस ट्रस्ट में उनको फंस गए और उसके बाद अब जब ये वो रकम वसूलने के हवाले से ट्रस्ट से पूछ रहे हैं, लेकिन अभी वो ट्रस्ट जो है उसके जो सरबराह है, चलाने वाले, वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। हमने भी कोशिश की थी इस ट्रस्ट के जो वहाँ पर मौजूद एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करने की, लेकिन वहाँ पर ट्रस्ट बंद पड़ा था, वहाँ पर कोई एक एम्प्लॉय मौजूद नहीं था जिसके साथ बातचीत की जाए। फिलहाल जो श्रीनगर के डीसी साहब हैं और भी दीगर मुतालिका अफसरान हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रूर इस मामले के इवज़ इस पर तहकीकात की जाए, ताकि इन आम इंसानों को जिन्होंने मजदूरी करके ये काम किया है और लाखों पैसे इसमें फंस गए हैं, उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ मिल जाए। और इवन के अगर कुल मिलाकर देखा जाए करोड़ों का ये तकमिया है, लगभग करोड़ों की तादाद में पैसे हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। श्रीनगर से मोहसिन मीर के साथ में मंजूर डार, कश्मीर क्राउन के लिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।